همه به سلام، خوش آمدید به کانال автошарх. امروز 28 میلیون سال 2026 ما قرار داریم در ماشین بازار شهر خوجند. امروز ویدیو به نرخ ماشینا که شما نشناس میکنم. شما باشد ویدیو به لایک مانده، کانال با ابونه شوید، فکرتان رو کامنت بنویسید. خب سلام. چند پول از نرخه؟ کدام؟ این شما می؟ 115 سال 2016 می؟ Hyundai Avante سال 2016 1.6 متر 1.6 متر مترش 1.6 4 تا اینش کیموکتی شده میشد سنتر زماک боковояш регулировка میشد است коробкаш автомат сидени пеш ба обогревашай мониторшай монитор кондитсионер печка салон кожа рулаш мультирул нархаш 115,000 сом аст, боз савдо мешад. Қафош ба парктроник, задни камерашай. Номер телефон 92 807 07 08. این شما میکو؟ چند پول داد؟ سلام. چند پول اینه کو؟ 106 14 یا ساله؟ 15 Hyundai Avante سال 2015 1.6 میشه متر 1.6 1.6 салон кожа коробка автомат сидениш ба обогревашай мультирул кондитсионер печка калитка тизайдид мешад 4 ойнаш кнопка ки кушода мешад центр замок боковояш регулировка мешад нархи 106,000 сом автосиян савдо мешад номер телефон 92 770 30 58 автошарх қафош ба парктроник задни камера шуда аст нархаш 106,000 15 14 Kia Sportage соли 2014 2 метр бензин ё дизель мотори 2 литр дизель Тараш безключовой доступ. Ё мекшоидми? Мекшоидам. Навгумо касак диги. Не анч шуд. Хатты такаде. Дунмазор. Дунмазор? Ишади шо. Тараш безключовой доступ, коробка автомат, 4 ойнаш кнопки шода мешад, рулаш мультирул, центр замок, боковой ойнаш регулировка мешад, салон кожа. Сидени пеш ба обогрев охлаждение обдувашай монитор задни камера парктроник кондитсионер старт стоп ки зайдид мешад видео регистраторш ҳам ҳай нарх чанд гуфтасид 117,000 савдо мешад нархаш 117,000 сом аст боз савдо мешад 4 баллонаш нав Номер телефон 92 606 11 61 92 38 00 21 این شما میکو؟ چند پول سالش؟ 82,000 سالش نه؟ 2010 ساله؟ 14 یا؟ 82 گفتید؟ 82,000 ба Hyundai Avante соли 2014 дизел савдо шудааст.
Assalomu alaykum. Chand pul desang? 180. Eshitayapman. Dizel meşeden meteoreşan? Meteore 2 litre dizel. Solay 2016'da. Vagon yayın. Short oynash elektropaket, коробка автомат, multirul. Sidench va обогрев, охлаждение ishlaydi. Monitori ham bor. Look, konditsioner. Prebegishni nima o'ynacham? Xalqosh parktronik, zadniy kamera shay. Sol 2016, video registratorش هم بود است. 220. پربگای 220,000. نرخش چند گفتید؟ 180,000. نرخ ماشین 180,000 سودا میشد. نور تلفن 92 797 01 00. پیشش بیان پارکترون کشه. یعنی شما میکن؟ اکو آسان چند پول از نرخه؟ 115. 15 میساله؟ 16. 2 متر؟ 1.6 benzin. Hyundai Avante Solay 2016 motor 1.6 benzin. Moshin vagonni, xafosh va parktronik, zadniy kamera shay, darash beskuluchoy dostup, rulash multirul, salon koja, коробка автомат, sedanish va обогрев shay. Luka shay, luk konditsioner. Start socket zevdid nesh. Start stop ha? Start socket zevdid nesh raz. Prebegishni nima o'ynda chanta? Prebegash 141,000. Short oynash elektropaket, bakoyosh regirovka mishad, darash center zamok. Chand g'uftid? 115 savdo mishad. Narxash 115,000 bo savdo mishad. Nur telefon 92 644 16 16. Avtosharq. Avtosharq. Sharq. Sharq ha? Aha. Chand pul dad? Chand pul dad narxi bu? 105. 14 misole? Savdo shuni ki? یعنی شما میکنین؟ چند پول ساسه؟ 140 savdo mishad. Habdimi? Ha? Habdimi solay? 2015. Hyundai Sonata solay 2015. یک کشی بنزین ها؟ Ne, 200 civil benzin. Motor 2 litre benzin. Darash beskuluchoy dostup, 4 ta elektropaket, center zamok, bakoyash regirovka mishad, multirul, коробка автомат. Sidan pesh va обогрев, охлаждение, обдува shay. Salonаш koja. Solay 2015. Sidenish lift pamyat. Narxash 140,000 با savdo mishad. Qafosh va parktronik, zadniy kamera shay. برای خریداران نمبر تلفن 92 744 0007.
این شما کو؟ نه 5000 دیدین؟ Hyundai Avante سال 2014 موتور 1.6 بنزین. نرخش 105000 افتادن سودا میشد. 4 آینش الکتروپاکت، коробка автомат. سیدن پیش به обогрев شای. استارت سوکت زیادی نشد. مانیتور، задний камера, парктроника شای. رولش مولتی رول. برای خریداران نمبر تلفن 92 790 00 67. شما این شما کو؟ این مونده فرویه. نه ماشین فرود میکنه؟ 132 ماشین فرو. اینجاش باید سیان کنه. 16 ساله؟ 14 تازه. نمیدونم دیگه بوده. Hyundai صنعت سال 2014 4 آینش الکتروپاکت коробка автомат стар сокети заведет мешад сидени пеш ба обогрев охлаждение обдува шад нархаш 130000 сом аст бо савдо мешад мотори ду я мотори ду простой бензин салонаш кожа нархаш 130000 сом бо савдо мешад номер телефон 92 600 0091 Какой лук за штурм? Ne yaxshi kelmaydi. Yine çam pul sosdaki o? Yaxshi qo'ng'i sog'lom. Mesela şekşi ve prasa. Ha, demishish. Ekşi. Ha, pulonga dedi. Narxı 15000 Hyundai Avante Solash 2015. Тараш бесключевой доступ, коробка автомат, ойнош электропакет, рулаш мультирул, мониториш ай, ҳафош парктроник, задний камераш ам ай. Сиден пеш ба обогреваш ай. Старт сокети зайди мешад, салон кожа. Номер телефон 92 999 1991. Лукаш Новдас.
Ako چند پول بسین اصلا 140 16 میساله 15 کیا سپورتش سال 2014 دوی بنزین متر دیزل متر 2 لیتر دیزل درش بسکولچوی دوستوب 4 آینه الکتروپاکت با کویاش رگرافی میشه سنتر زامک коробка автомат рулаш мультирул сиденш ба багре баша монитор задний камера парктроникаш ҳам ҳай нархи 140 000 сом асосиан бо савдо мешавад номер телефон 11 600 07 07 дуюмаш 11 557 88 88 سانتیفین شما میکن؟ این که این نمیدانم Blogger چی نام تو داشته؟ Автошар. Автошар نام کانال. Автошар؟ آها. تو موشن چند روز رو ور میکنم؟ یا ور نی؟ نه این اینجا بپول این ماشین. ما احمد پیری شیکو. آها. ما همون میکنیم. نه نه وای نه. من زیگرافتی میکنم. اصلا تو. نه خودش کار میکنه تمام. اون شخصانی که در تک نویس автомашинai فروشی از رو موفقه مبلغ سرگرد طلباتی معمولاتی فروشان این شما میکنین؟ هر یک مستقی نفر رسول نمیشوند که автомашینهای فروشیشان را از مورد پیش درآورد و مطلب